ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଜଟଣୀ ନେଇଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିଲା, କର୍ମଶାଳା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଜଟଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀତିନ ନବୀନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଟଣୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ଜଟଣୀରୁ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନୀତିନ ନବୀନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀତିନ ନବୀନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀ ରହିଛନ୍ତି ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିନ ନବୀନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦଳ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାପରେ ପରେ ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଯୋଉମାନେ ବି जिला स्तरीय कार्यकर्ता रही तृणमूल स्तर कर्मी रही नेता रही से समस्त को उद्बोधन देवे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गुरुमंत्र देवे। तेणु बर्तमान ये जो चित्र आप देखिपे भिजुआल माध्यम देखिपे ओडिशा रे बीजेपी यात्रा किभली होता क्यों वर्ष आरंभ होता क्यों क्यों मैंने ओडिशा बीजेपी सभापति भाव में दायित्व निर्वाह कर सांगठनिक यात्रा किभली होता से सबू को लेकिन गोटे फटो प्रदर्शनी चित्र आयोजन कर बर्तमान बुली देखुं अध्यक्ष। तेणु कोर कमिटी बैठक प्रथम आप देखिए पाखापाखि 1.5 घंटा समय धरी राज्य कार्यालय चलता वरिष्ठ नेतृवृंद सहित मानस मंथन चलता और बर्तमान आप देखिए ये जिला स्तर आप देखिए विशाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जहाँ कहुच्छी संगठन को एवं कार्यकर्ता को अधिक किभली भाव में सुदृढ़ करा ग्राउंड रू किभली भाव में दल अधिक संगठित कर आलोचना विचार विमर्श हम 1 घंटा पाखापाखि अधिक समय धरी ये आलोचना चक्र कार्यक्रम रही समस्त नजर रोचे नुआ अध्यक्ष प्रथम गस्तर जो ओडिशा को आसुँच कौन टिप्स दौरान कार्यकर्ता को कौन टास्क दौरान आलोचना होती किसी नुआ स्ट्राटेजी दल आपणे पारे नुआ अध्यक्ष किसी नुआ स्ट्राटेजी नहीं गुरुमंत्र दे पारती कारण आप जानते बिहार रु बिलंग करती नुआ अध्यक्ष एवं किभली भाव में बिहार जो भाव में सत्तार परिवर्तन होती दल गोटे बड़ मार्जिन में विजय हासिल कर सरकार गढ़ी तापर जिते विगत अतीत आप देखिए वेस्ट बेंगल बीजेपी सरकार को आसी तेणु कौन स्ट्राटेजी नहीं दल को अधिक तृणमूल स्तर संगठित सुदृढ़ कर सरकार संगठन भितर केमती समन्वय रहा ग्राउंड रे कर्मी किभली भाव में साधारण लोकों सहित जोड़ी रही तार पूरा प्रतिफलन आप देखिए केमी दल तार लाभ पंचायत निर्वाचन और पौर निर्वाचन में पाइब से सब जिन नहीं मानस मंथन हो पारे ये आप देखिए भुवनेश्वर और सहित खोर्धार जो सब निर्वाचन मंडली गुड़िक रही तार प्रतिनिधि मान उपस्थित अच्छा बूथ तल में मंडल सह पर्यटन कार्यकर्ता मान उपस्थित अच्छा से समस्त को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कौन टास्क दौरान समस्त बर्तमान नजर रोचे।